सो हे गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू आवर चैनल जार ना होची खांटी सालपुरिया। तो आज ब्लॉग होची पंचलिंगेश्वर। पंचलिंगेश्वर आसुची आपणकर बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट और नीलगिरी ब्लॉक रे। तो जदि आपण मैंने पंचलिंगेश्वर आसुचंदी भुवनेश्वर कि कटक रु तो बेसी किसी रास्तार हचकच हबार ना आप सीधा गोटे NH16 धरवे सोर पर्यंत सोरु आप गोटे बंकाई ने विद्यु छक सेठू आपन को 12-15 किलोमीटर पहुँच पंचलिंगेश्वर। तो रास्तार बेसी किसी एक्सपेरिमेंट करार ना कि बेसी हईराण हबार ना गोटे रूट NH16 देन जे आम बाहर आम घर बाहर छतिया देन छतिया NH16 धरी आम पहुँची गलु चंडीखोल चंडीखोल रु पानी कोइली सेठू आप 30 किलोमीटर हूँ भद्रक भद्रक 30 किलोमीटर सोर सोरु आप गोटे टर्न ने विद्यु छक सेठू दे आप पहुँच जाए पंचलिंगेश्वर। तो आज हूँ पवित्र महाशिवरात्रि। तो आउ बेसी देरी करवानी आम ब्लॉग को आरंभ करिया। शिवरात्रि पंचलिंगेश्वर दर्शन कर सौभाग्य आपण भी अर्जन करूँ। तो सबकी देखा आप वीडियो एंड तक रही था। तो जेहेतु आज हूँ जागर महाशिवरात्रि तो नुआ बधुवेश सजई होती पंचलिंगेश्वर चारिआडे नुआ रंग रूप चकाचक रंग फंग दिया जाए बढ़िया लगू सुंदर लगू जगह। तो बर्तमान ही सकाल 6टा जेहेतु आज जागर तो लोक बहुत भिड़ आज हे किंतु एपन धीरे धीरे लोक आसवा स्टार्ट हो गला क्रमशः भिड़ बढ़ी बढ़ी चलो। जमती कि बहुत लोग हम ओडिशार जानी कि पंचलिंगेश्वर को आम चर्म चक्षुरे दर्शन करें हाथ झरणा मध्य हाथ में स्पर्श कर 5 लिंग को आम जापर अनुभव कर। तो सेठी कैमेरा अलाउ नहीं। गोटे तो बुझीपारे सबुठ बाबा पहाड़ पे कहीं विराजमान हमें चप्पल स्टैंड मंदिर तो डेढ़टा बोल 1 घंटा लेट। तो कैमेरा यही पर्यंत अलाउड भितर को कैमेरा अलाउड नहीं। जदि आप भितर किसी कैमेरा यूज कि मोबाइल फोन यूज कर आपन को फाइन 1000 टका पड़ जापे। सेठारे स्पष्ट अक्षर लिखा हो पंचलिंगेश्वर स्वतंत्रता है बाकी कौन जगह आम बाबा लिंग को स्पर्श न कर बेले ये आम बाबा लिंग को हाथ में स्पर्श कर बाबा करुणा अनुभव कर स्वतंत्रता यही जगार महत्व को द्विगुणित कर दूची। पानी नवा तो एठारू रास्ता हूँ ऊपर को अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सैंचुरी जोटा प्रिजर्व कर संरक्षित कर मात्र गोटे बोर्ड लगी भितर को जब प्रवेश निषेध मात्र लोक मैंने अबाध भितर प्रवेश कर दर्शन भी कर। तो ठीक अच्छे आम भी चलो देखिए जपरी नीलगिरी पंचलिंगेश्वर पाखे आपंकर कूलडिहा वाइल्ड लाइफ सैंचुरी रही। तो यही जंगलटी से सैंचुरी की मे भी कनेक्ट करी
ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିଛି, ମାତ୍ର ଲୋକ ଅବାଧରେ ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ପଟରେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଯିବା ପାଇଁ। ଟିକେ ରହିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇପଟରେ ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ଯିବା। ଭାଇ ଆगे ଆगे ଚାଲିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏଠିକା ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଖାଲି ପାଦରେ ଗଲାବେଳକୁ ଉବଡ଼ ଖାବଡ଼ ରାସ୍ତା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଫିର୍ ବି ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଯିବା, ଆଉ ଆମ ସହିତ ରହିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଯିବା ଦୋକାନ, ଆମେ ଏଇଠି ଦୂରରେ ଦେଖେଇଦେବା। ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠିକି, କ'ଣ ଯାଉଛନ୍ତି? ତ ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠି ଆ ବିଷୟରେ କିଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ତାପରେ ବୋଧେ ବାବାଙ୍କ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର। ବାବାଙ୍କ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର କେମିତି ହେଇପାରିବ? ବାବା ତ ଗୋଟେ ଝରଣାରେ ଅଛନ୍ତି ବିରାଜମାନ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଗୁମ୍ଫା ଭଳି। ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶିବଙ୍କର ଛୋଟିଆ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଅଛି, ପୁରା ହନୁମାନଙ୍କ ଚିତ୍ରିତ ହେଇଛି। କେହି ଲୋକ ଏଠି ନାହାନ୍ତି। ଆଗରୁ ଜଣେ ଟିକେ ବାବା ରହୁଥିଲେ କାଳେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆକୁ ଦେଖିବା, ଆଗକୁ ବଢ଼ିଆ। ଆଗରେ ମା ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯାହା ଫେରୁଥିବା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ଏଠି କ'ଣ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ କବିର ଆଶ୍ରମ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଏଠି ଆଗରୁ ଜଣେ ବାବା ରହୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏବେ ସେ ବାବାଙ୍କର ବିଷୟରେ କିଛି ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ। ତ ଏଠୁ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ମା ବଡ଼ମ୍ବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ। ମା ବଡ଼ମ୍ବାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ କୁଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ର ଅଛି। କୁହାଯାଏ ଏଠି ପାତାଳୀ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଏଠୁ ତଳୁ ବାହାରୁଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲୁ ନେକେଡ଼ ଆଇରେ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁଟା କ୍ୟାପଚର୍ କରିହେବ, ମାତ୍ର ମୋବାଇଲ୍ କି କ୍ୟାମେରାଟା କ୍ୟାପଚର୍ କରି ହେଲା ନାହିଁ। ବାକି ଯାହା ଯେମିତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବୁ। ମା ବଡ଼ମ୍ବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ। ଏଠାରେ ପାଦ ଧୋଇବା କି ଗାଧୋଇବା ମନା। ତଳୁ ପାଣି ଯାଉଛି ନା କ'ଣ? ଓ ଆଚ୍ଛା। ଗୋଡ଼ ବୁଡ଼ାଇବା ମନା। ତ ଏବେ ଆମେ ଫେରୁଛୁ। ତ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରୁଛୁ। ତ ଏବେ ମାର୍କେଟ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରି ଯିବୁ। କହନ୍ତି ଏଠାକାର ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି, ପଥର ଶିଳ ଚକି ବହୁତ ଫେମସ୍। ନୀଳଗିରିର ନୀଳ ପଥର ଜିନିଷ ବହୁତ ଫେମସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଯିବୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ଜିନିଷ ସବୁ।
ঘরে আছো ସେଇଆ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଫାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 85% ପିଲା ହିଁ ସତ 90% ଇଏ ନେବେ ଯଦି 70 ଟଙ୍କା ଯୋଡ଼ିବ